Na ivicama Severne Afrike nalazi se svet nedirnut od strane čoveka, ali ipak ispod njegovih krošnja nalazi se svet pun drame, tuge i radosti. Puno raznoraznih vrsta velikih i malih koje se bore za svoj opstanak. Ali opet, svi imaju jednu zajedničku stvar – život. I baš zbog toga sam večeras ovde sa vama. Ovde smo da pričamo o životu jednog od velikih majstora baroknog perioda, Matteo Preti. Matteo Preti je rođen u malom gradu Taverne u skromnoj porodici. Još od malih nogu je pokazivao sklonost ka umetnosti. Jedno veče, vraćajući se u radionicu, njegov otac je pronašao njegov rad i tada shvatio da njegov sin ima talenat. Njegov brat je takođe bio slikar i zajedno su otputovali u Rim, gde su postali upoznati sa Karavadžistom Giovannijem Battistom, što može objasniti njegovo životno interesovanje za karavadžarski stil. Preti imao sreće da proživi dugačku i prihvaćenu umetničku karijeru. Za života uradio mnogo slika koje su reprezentativne stilu kasnog baroka. One se sada nalaze po velikim muzejima širom sveta, ali možda čak najbitnija u Muzeju likovnih umetnosti u Valeti. Sada ćemo uzeti trenutak da popričamo o jednom od meni omiljenih dela. Mladi Sveti Jovan Krstitelj je jedno od Pretijevih popularnijih dela. Ono što mi se stvarno sviđa na ovoj slici jeste izraz Svetog Jovana, veoma intrigantski i pokazuje nekoga ko je siguran u sebe, veoma određen, veoma ubeđen u onome što radi, pokazujući u jagnje bez uhlevanja, bez premišljanja. Ovo nas vraća na razmišljenja viteza 17. veka upoznatih sa vrlinama mučeništva. Moramo se setiti da su vitezovi Svetog Jovana bili učeni da ako poginu na ratištu imaće direktan pristup raju i ova slika je produkt tog razmišljenja. U delu Neverni Toma Karavadžov uticaj na Pretija je očigledan, sudeći po kijeroskoru efektu. U središtu slike preovladava figura Isusa i gospodin Toma je zatvoren u trouglu sa Hristom. Isus je okrenut jednom stranom trougla i ostale figure su van ovog dijaloga, što svetlo dodatno očaruje. Nalaze se dve vrste svetlosti. Jedno interijerno od arhitektonalnog prostora koje obasjava Tomina leđa i lica apostola i još jedno svetlo, svetlo koje je duhovno, koje obuhvata Hrista i odvaja ga od ostalih figura. Ovo je još jedan sofisticirani aspekt ove slike. Ali da bismo ove slike razumeli u celini, moramo pogledati njihov uticaj na današnje društvo. Šta ćemo od prilog? Kečup, majonez, kupus ljuto. Dobro, pljeskajica? Da. Matteo Preti je takođe bio poznat kao i kalabrijski vitez. Taj naziv je zaslužio postojeći član reda Svetog Jovana i eventualno dobivši zvanje viteza časti. Logično je da je u jednom trenutku Matija otputovao u Maltu, središte reda Svetog Jovana. Njegova avantura u Malti je započeta velikim radom, dekoracijom čitavog svoda konvencijalne crkve Svetog Jovana u Valeti. Ovde je pokazao ceo svoj talenat, koristeći neobičajnu tehniku ulja na kamenu, stvarajući grandiozan ciklus i pretvarajući težak svod crkve u nebeski i svetleći svet pun anđela i sveca. Pretijeve slike su od početka demonstrirale vigoroznu i dinamičnu moć, koja je bila skoro bez premca u čitavoj Italiji.
Kalabrijski vitez je svakako važio za jednog od najizvanrednijih umetnika druge polovine 17. veka. I tako smo mi polako došli na kraj ove naše poučne priče. Nadam se da ste uživali. Dobroveče i možda se budemo videli još po koji put. Dobro.